Hello guys, hello, good morning. Welcome to my show. No, walang show. Welcome to Mimi's Kitchenette. Hello, good morning. Welcome to my asamoka. Oh guys, nagkuhan ako guys. Bilo-bilo mo na ako mga sangkap. Nagbukas na siya. Oh, then akong gihumulan og ice para mahimo siya ice, baby. Tarang guys, love me kayo. Oops, unsa ba na siya guys? Guess what? Unsa na siya? Secret. Sa steady mong ko kamal. Gahit man jud kay na siya ko once gilunod lang ako tanan. Kuha na siya tiyas baboy. Without joke is a most avocado sugar, okay? Okay na to. Okay na to? Oh, see? Okay na to? Okay, Mimi, let's eat. Tikiman time, okay? Go eat, Mimi, pag delay. Ay. Lalami kayo. Kakuya pa si Mimi sa kalami. Joke. I love my own baya, guys. Okay, guys. Have fun eating your binignits. Okay na to. Okay na to.